पिला माने केमती अछ भल समस्ते भल अछ नै कि अच्छा तुमे माने आज घरु केउ केउ कार्य सारी आसीछ सकाळु केउ केउ कार्य कर अच्छा ब्रश करिछ खाइछ गाधेइछ पाठ पढिछ तापरे विद्यालय को आसीछ तेनु घरे एतिकी काम सारी बा तुमर नित्य कर्म सारी तुमे विद्यालय को आसीछ समाजर प्रत्येक लोक सेही भली किछि किछि कार्य करिथांती सेही कार्य करी सेमाने किछि रोजगार करंती एवं सेही रोजगार रे सेमाने तांको परिवार रो प्रतिपालन करी थांती तेनु एही कार्य द्वारा से निजे उपकृत हेबा संगे संगे समाजर अन्य लोक माने मध्ये उपकृत होई थांती वर्तमान मु तुमको केतोटी छवि देखाइबी सेही छवि देखि तुमे माने मते उत्तर देबो पिला माने ए छवि रे कोन देखुचो देखिलो हां किछि लोक पिचु समान करूछंती पकौछंती एवं रोलर गाड़ी चलीछि पिचु को समान करिया पई आ किछि गाड़ी रे मध्य पिचु आसीछि ए चित्र रे मध्य लोक माने काम करूछंती गाड़ी मध्य काम करूछि नै कि ए लोक माने काम करूछंती गोटे लोक देखो इटा नै कि आसिले लोक माने जो काम करूछंती से मानको हमें कोन कहिबा म आटी कहि दउछि देखो परिश्रम सिए करूछि नीति समाजे खटुछि से दिन राति श्रम दान करी करे निजर कहि परिबो कि नाम ताहार कहला देखि टिके चिंता कलो ए लोकटी जो पिचु इटा नै कि आसीछि पिचु पकाउछंती लोक माने काम करूछंती तांको हमें कोन कहिबा कहलो हां तांको ना होछि कोन ना श्रमिक नै कि तने ए चित्र रे कोन देखुछ देखो दुई जण लोक कोन करचंती ना कथावार्ता हेउछंती तांको भितरे एवं रास्ता काम केमिति चलीछि ताकू मध्य देखुछंती तांको हमें कोन कहिबा ना जंत्रपाती साथे काम ताहार उन्नयन कामे आग दरकार कोठा बाड़ी रास्ता पोल निर्माण एसबु अतई तार अभियान ए सब काम से माने करी थांती तेनु तांको हमें कोन कहिबा से माने रास्ता काम को तदारक करचन तेनु तांको हमें जंत्री कहिबा तेनु आ गोटे छवि देखो एठी तीन जण लोक तांको भितर मध्य कथावार्ता हेउछंती तांको कोन कहिबा ना ठिका नेई करे काम आमर काम सारिबाकू से बड़ आग घर काम तदारख ताहारी काम कहि परिबा कि ताहारी नाम से माने काम को तदारख करंती से माने ठिका मध्य नियंती नै कि ठिका नेई काम करंती तांको हमें कोन कहिबा के भाबी कहला देखि तांको हमें कोन कहिबा ना ठिकादार पिला माने आमे पूर्व अध्याय रे आमे किपरि हमकु शासन करू पढिथिले आज आमे एई तृतीय अध्याय खाद्य उत्पादन और अन्य क्षेत्र रे कार्यरत कर्मजीवी विषय रे आलोचना करिबा विशेष करी गमनागमन और परिवहन क्षेत्र रे नियोजित हेउथबा कर्मजीवी विषय रे आलोचना करिबा आमे गोटिए जगह रो अन्य जगह को हम निज कार्य पई जाई थांती से जो कार्य गोटिए जगह रो अन्य जगह को जाई थांती सेथिरे आमे केउ केउ जानवाहन सब व्यवहार करिथांती आमे गोटे जगह रो अन्य जगह जिबा पई जेमिति तमे घरु स्कूल को आसुछ कि आमे कोनोसी मेडिकल कार्य रे हो जेउ कार्य रे आमे गोटे स्थान रो अन्य स्थान को जाउछंती सेते बेले आमे केउ केउ जानवाहन रो सहाय्य नै थांती कहला देखि अच्छा साइकिल मोटरसाइकिल स्कूटी बस कार रेलगाड़ी वेरी गुड उड़ा जहाज आदि आमे व्यवहार करिथांती ता माध्यम रे आमे गोटे स्थान रो अन्य स्थान को जाई थांती सेही परे जिंस पत्र न बाणीबा खरीबा क्षेत्र रे मध्य माल पत्र बहिबा क्षेत्र रे मध्य आमे ए सब जिंस ट्रक नै कि ए ट्रोलर ए सब व्यवहार करिथांती तो ये सब को आमे कोन कहंती ना गमनागमन और परिवहन कार्य कहि थाउ जिबा आसीबा गमनागमन निमंते रास्ता एकांत आवश्यक तेणु पिला माने आमे पूर्व छवि गुडा करे देखिले रास्ता तैयारी करिबा पई केउ केउ माने कार्य करी थांती तेणु वर्तमान कहि परिबो किए किए सब नियुक्ति पाइथिले सेथिरे ना हां फास्ट हेले श्रमिक तापरे जंत्री तापरे ठिकादार वर्तमान आमे तांकर कार्य गुडिक विषय भलो भाबे जानिबा रास्ता तैयारी काम रे नियोजित कर्मचारी एवं तांको कार्य विषय आमे जानिबा तेणु प्रथमे कहिलो श्रमिक तेणु श्रमिकंकर कोन कार्य थिला कहिलो देखि श्रमिक माने रास्ता तैयारी करूथिले इटा आणुथिले पिचु समान करूथिले जो बाली चिप्स गोड़ी सिमेंट आदि व्यवहार करी से माने रास्ता को तैयारी
କରନ୍ତି। ବହୁତ ବଢିଆ। ରାସ୍ତା ତିଆରି କାମ ହେଉଛି ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର। ତାପରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିଥିଲେ ନା ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଆଚ୍ଛା, ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଣ କାମ କହିପାରିବ? ଟିକେ ଭାବି କହିଲ ଦେଖି। ଆଚ୍ଛା, ଯନ୍ତ୍ରୀ କଣ କରନ୍ତି ନା ରାସ୍ତାର ଯୋଜନା କରନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ରାସ୍ତା କାମ ଠିକ ଭାବେ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତଦାରଖ କରନ୍ତି। ତମେ ଯୋଉ ଛବିରେ ଦେଖିଥିଲ 2 ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା କି କଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭଳି ଥୋଇ ଦେଖୁଥିଲେ, ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାମ ହେଲା ରାସ୍ତାର ଯୋଜନା ତିଆରି କରିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ଭାବେ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତଦାରଖ କରିବା। ବହୁତ ବଢିଆ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ କଣ ନା ଠିକାଦାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ। ଠିକାଦାର କଣ କରନ୍ତି? ଠିକାଦାର ନାଁ ତମେ ଶୁଣିଛ କି ନାହିଁ? ଠିକାଦାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ନା ଠିକାଦାର ହଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖିଲ, ରାସ୍ତା ତିଆରି କାର୍ଯ୍ୟରେ କେଉଁ କେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ପୁଣି ସବୁ କଣ କଣ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଲେ। ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା ଓ ଜିନିଷ ପତ୍ର ନେବା ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯାନବାହନର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସାଇକେଲ, ରିକ୍ସା, ବସ୍, ଟ୍ରକ୍, କାର, ରେଳ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପତ୍ର ନବା ଆଣିବା ଏବଂ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଗାଡି ଗୁଡିକରେ କେଉଁ ସବୁ ଲୋକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତମେ କହିଲ ଦେଖି, ତମେ ବସ ରେ କୁଆଡେ ଯାଇଛ ନା ନାହିଁ? ହଁ, ତେଣୁ ବସ ରେ ଗଲା ବେଳେ ବସ୍ କିଏ ଚଳାଇଥାଏ? ହଁ, ଡ୍ରାଇଭର। ବସ୍ ଯିଏ ଚଳାଇଥାନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରାଇଭର କହିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ କହିଲ? ନା ଡ୍ରାଇଭର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ରାସ୍ତାର ନିୟମ ମାନି ଗାଡି ଚଳାଉଥିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ କମ ଥାଏ ବା ସେ ଠିକ ଭାବେ ଗାଡି ଚଳାଇଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କହିଲ ଦେଖି, ବସ ରେ ଯିଏ ତୁମଠାରୁ ଟଙ୍କା ନିଏ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କହନ୍ତି? କଣ୍ଡକ୍ଟର, ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା, କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କ କାମ କଣ? ନା କଣ୍ଡକ୍ଟର ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରୁ କଣ କରନ୍ତି ନା ପଇସା ବା ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ମଧ୍ୟ ରସିଦ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଆଣିଛ ନା କେବେ ରସିଦ? ନାଇଁ କି? ରସିଦ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବସ ରେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଯିଏ କଣ କରନ୍ତି କହିପାରିବ ତାଙ୍କୁ? ଯିଏକି ଆମ ଜିନିଷ ପତ୍ର ବସ୍ ଭିତରକୁ ଚଢାନ୍ତି, ପୁଣି ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମଠାରୁ କଣ କରନ୍ତି? ଆମ ହାତକୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ବସ ରେ ଯଦି କିଛି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହୁଏ ସେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମ କଣ କହିଲ? ଠିକ କହିଲ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ହେଲ୍ପର। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବଢିଆ। ତେଣୁ ଏବେ କହିଲ ଯେ ବସ୍, ଗାଡି, ରିକ୍ସା ସବୁ ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହେଇଯାଏ, ଗାଡି ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହେଇଯାଏ, ତେଣୁ ସଜାଡିବା ପାଇଁ ଆମେ କୋଉଠିକି ନେଇଥାନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଗ୍ୟାରେଜ, ନାଇଁ କି? ଗ୍ୟାରେଜ। ଆଚ୍ଛା, ଗ୍ୟାରେଜ ରେ କିଏ ସଜାଡିଥାନ୍ତି ଗାଡିଟିକୁ? ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ମେକାନିକ। ତେଣୁ ଗାଡିଟି ଖରାପ ହେଲେ ଆମେ ଗ୍ୟାରେଜ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ୟାରେଜ ରେ ମେକାନିକ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଗାଡିଟିକୁ ଠିକ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗାଡିଟି ଠିକ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ଯାତାୟାତ ଓ ଜିନିଷ ପତ୍ର ନେବା ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେପରି ସଡକ ପଥର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ସେମିତି ମଧ୍ୟ ରେଳପଥ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେ କେବେ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିଛ ନା ନାଇଁ? ହଁ, କୁଆଡେ କୁଆଡେ ସବୁ ଯାଇଛ? ଆଚ୍ଛା, ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛ, ଆଉ କଲିକତା ଯାଇଛ, ତାକୁ କୋଲକାତା କହନ୍ତି, ନାଇଁ କି? କୋଲକାତା, ବମ୍ବେ, ଚେନ୍ନାଇ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ତମେ କହିଲ ଦେଖି ତୁମ ପାଖ ସହର ଗୁଡିକରେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ସବୁ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି? ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ? ହଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଯାଜପୁର ରୋଡ, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର। ବହୁତ ବଢିଆ। ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ଆମର କଣ ଅଛି ନା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି। ତେଣୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ସବୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ନା ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନ ସହର, ବନ୍ଦର ଏବଂ କଳକାରଖାନା ଥିବା ଜାଗା ଗୁଡିକୁ ରେଳପଥ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ରେଳପଥ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥାଉ ଏବଂ ଆମ ଜିନିଷ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ନବା ଆଣିବା କରିଥାଉ। ତେଣୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ ଷ୍ଟେସନ ଥାଏ, ଯାଇକି କଣ ଗାଡି ଗୁଡିକ ସେଠି ଷ୍ଟେସନ ବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରେ ରୁହେ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯିଏ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି? ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର, ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ କହିଲ ଦେଖି? ରେଳପଥରେ ଯାତ୍ରା କରି
रेलगाड़ी निर्दिष्ट स्टेशन और प्लाटफॉर्म रे रुहे। स्टेशन कार्य स्टेशन मास्टर कौन करती ना परिचालना करती। यही कार्य साहाय्य करने अन्य कर्मचारी माने मध्य थांती नहीं कि तेणु स्टेशन मास्टर स्टेशन दायित्व तुलाई थांती। तेणु ये छवि रे कौन देखुच देखिल ना ये किए ना सिग्नल मैन। तो सिग्नल मैन कर कार्य कौन ना स्टेशन निर्दिष्ट प्लाटफॉर्म को किपरि गाड़ीटी भल भावे जाई पहुंचीबो, किछि असुविधा हेबनी, दुर्घटना घटिबनी, ए सब कार्य होची कोन ना सिग्नल मैन। से विभिन्न प्रकार कौन करिथांती ना संकेत रखिथांती। देखिथिबो तुमे नाली नील ए सब संकेत माध्यम रे से ट्रेन को सूचाई थांती जे गाड़ीटी जाई केउ प्लाटफॉर्म रे रहिबो। सेथि पई आंकर सिग्नल मैन कर कोन ना भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण। आउ आमे देखिथिबा जे स्टेशन ने आमे कोन करथांती ना ट्रेन टिकेट काटिबार सुविधा मध्य थाए। आउ देखिबा तेनु ये किए देखुच ना ये होचंती ट्रेन टिकेट जांचकारी बा टीटीआई। तेनु तुमे देखिथिबो तुमे यात्रा कर रेल रे तेनु आमे टिकेट करिसंती कि नाही जने व्यक्ति कला कोट पिंधि के आसी कि चेक करंती देखिछ केबे। हां तेनु तांकु आमे कोन कहंती ना ट्रेन टिकेट जांचकारी बा टीटीआई। इच्छा रेल गाड़ी जे चलांती तांकु कोन कहिबा कहला देखि रेल गाड़ी चालक बा तांकु आमे कहिथांती लोको पायलट। जेमिति बस टी दुर्घटना विहीन भाव रे केमिति तार गंतव्य स्थल रे पहुंची पारिबो सेथि पई कोन बस रो ड्राइवर चिंता करिथांती। सेमिति ट्रेन टी मध्य जाईके केमिति ना निरापत्ता भावे ता जागा रे पहुंची पारिबो, गोटे स्टेशन नु बाहरी जेमिति आ गोटे स्टेशन रे सुरक्षित भाव रे पहुंची पारिबो एथिरे लोको पायलट कर भूमिका रही थाए। से निरापत्ता भाव रे धन जीवन को नेकी कोन करिथांती ना तांको सुरक्षित स्थान रे पहुंचाई थांती। तेणु आउ रेल गाड़ी रे सब किए थांती ये किए देख ना रेल धारणा निरीक्षक। रेल धारणा भी जदि टिके एपट सेपट हे जिवो तेणु रेल कोन हबार ना दुर्घटना हबार आशंका थाए। सेथि पई रेल धारणा निरीक्षक थांती। से कोन करंती ना रेल धारणा ठीक अछि कि नाही आकु से जांच करंती। तापरे आउ के देखिच ना रेल सुरक्षा बाहिनी बा आरपीएफ कुहा जाय। से लोकमानंकर सुरक्षा प्रति ध्यान देइथांती। यात्रा समय रे जदि लोकंकर किछि सुविधा असुविधा घटे से कोन करंती ना सुरक्षा प्रदान करि थांती। आ प्रत्येक रेल गाड़ी रे मध्य जणे जणे गार्ड थांती। से लोकमानंकर भलमंद सुविधा असुविधा कथा बुझी थांती। तेणु पिला माने आमे आज गमनागमन एवं यातायात रे कार्य करूथुबा नियोजित कर्मजीवी विषय रे हमें जानिले। आमे किछि प्रश्नर आलोचना वर्तमान करिबा। मु तुमको किछि प्रश्न पचारिबी, तुमे से प्रसंग भित्तिक उत्तर मते देबो। अच्छा, गाड़ी चलाइबा कार्य केउ मानकर थाए, केउ कर्मचारी माने गाड़ी चलांती तांको आमे कोन कहिथांती कहला देखि ना ड्राइवर। अच्छा, तापर हैला बस भड़ा आदाय करिबा कार्य कहार कंडक्टर नै कि। अच्छा, तापर गाड़ी को जिनिस पत्र उठाइबा कार्य और लोकन को सहाय्य करिबा कार्य केउ मानकर थाए तांको आमे कोन कहिथांती कहला हां हेल्पर। तांको आमे कोन कहिथांती ना हेल्पर। गाड़ी रो मरामती कार्य केउ माने करथांती मेकानिक माने गाड़ी रो मरामती बा यांत्रिक त्रुटि थिले ताकू ठीक करी थांती। मने रखो सब गुडा मु आउथरे खाली कहि दोउची जे कार्य आ केउ कर्मचारी माने करंती। गाड़ी चलाइबा कार्य ड्राइवर, बस भड़ा आदाय करिबा कार्य कंडक्टर, गाड़ी को जिनिस पत्र उठाइबा कार्य और लोकन को सहाय्य करिबा कार्य हेल्पर और गाड़ी रो मरामती कार्य मेकानिक करी थांती। मु तुमको वर्तमान आउ किछि प्रश्न देबी, मु पढी दोउची सुनो, तुमे ताको निजे करिवो। आमे एई प्रसंग रे मध्ये आलोचना करिछंती। प्रथम प्रश्न हला स्टेशन मास्टर रो कार्य कोन, सिग्नल मैन करो कार्य कोन, टिकेट जांचकारी करो कार्य कोन, रेल गाड़ी चालकों को कोन कुहा जाए, रेल धारणा निरीक्षकों करो कार्य कोन। ए सब प्रश्न तुमे निजे करिवो। आजी प्रसंगटी हमर सरिला। समस्तଙ୍କୁ धन्यवाद।